Yellow. Pilihan ran niya, oh. Sadap ito, ada kaki. Ha? Kenapa? Ikaw tinggal papa makan, ha? Eating balot. Ingon siya matcham bird daw. May tiil daw. What's this? Matcham bird. Nakanala yellow. Kumakan la. Makan lah. Jangan bah, makanan itu. Apa itu? Apa itu? Ya supaya laju. Supaya laju kau. Sige. Ya, makanlah itu ano, yellow. Simpan sana lah. Kenapa itu? Apa itu? Apa pula itu? Apa itu? Bird? Oh, itu yellow saja. Sarap tuh. Yellow. Pilihan ran niya, oh. Sadap itu, ada kaki. Hah? Kenapa? Ikaw tinggal papa makan, ha? Eating balot. Sadap itu. May isa pa. Ada kaki. May! Ano na yan mo na? Lalagay, wala no. Ya, itu yellow saja. Itu yellow saja, kumakan. Ano ba? Kung tidak mau. Itu yellow, sadap kan? Itu yellow. Sadapnya itu. Huwag man to yellow ako, hindi ka hapon be. Sina, makan lang. Itu yellow. Ingon siya matcham bird daw. May tiil daw. What's this? Matcham bird. Nakanala yellow. Kumakan la. Sarap to. Nah, supaya kuat kan? Apa yung sa, oh, balot. Ang yang papa, piso ka lang. Sina na, makan. Kamu snake? Matcham snake daw. Namakan la. Ya, rambut ya. Simpan sini lah. Sedap tuh. Nah, nih kaon siya sedap no, ah. Nah, sedap kan? Taruh ka na kaon. Nakipang kabutan na speaker. Nah, nagong ng yelo. Magdali na. Bilang
Hala, tinggal sikit to si ate. Patay ka. Dali. Dali. Wow, panday makan si James ah. Uy, galing naman. Yan, sige, subo na. Ngit. Pas-pas. Wala na. Ano na ka ni ate? Hapit na mahurot si ate. Mahurot. Hapit na mahurot kang ate. Cepat. Nah. Ate, habis sudah. Cepat. Uy. Oh, naya mo na. Kit kayak ang kutsara. Nah, habis sudah si ate. Habis sudah si ate. Sama lang kasi magpagalaw ng cellphone. Ina. Mga pitbahay pa. Oh, litli oh. Sige. Na, ate, habis sudah. Na, winner daw si ate. Winner. Bago kang kurik mangkot, magsipog lili ng cellphone. Oh, sipog lili. Na, sabat na. Tapos lang kumain ng kanin. Dali ah! Na, tabangan na kang ate. Sige ate. Na, si ate maro kayo. Kitabangan ka. Yala, sadap. Minggo ba ito? Dali. Yala. Curah. Curah deh James. Ihurot naman ni mo ha. Dan karon manguha na lang ka din ha. Labot. Dali. Oh now. Muktok na yung dagway kay mo na nang gihurot. Yala, ada minggo. Minggo flavor kan. Uy, nga naman ang itilaan naman na. Kutsarahan na, uy. Uy, nahagbong na. Kutsarahan ba? Nakutsarahan na. Yeah. Nadili sa mga hatag. Sada? Kau punya ano, strawberry. Ya, habis sudah lah. Ya, nanti lah aku beli. Aduh. Si James. Nah, si ate na nakaubos na. Nah, si ate na nakaubos. Cepat.